बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। सोहेल आफरीदी रिलेटिवली यंग, फर्स्ट टाइम वो बने हैं मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। 2024 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इससे पहले वो पार्लियामेंटेरियन नहीं रहे। बतौर एक नौजवान वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है खैबर पख्तूनख्वा उसको लीड करते रहे हैं। बड़े वेल कनेक्टेड हैं, लोगों को जानते हैं, लोगों के साथ उनके रवाबित हैं। ख़ासतौर पर जब आप स्टूडेंट्स फेडरेशन के तौर पर एक ऐसे वक्त में अपनी जमात के साथ रहे हों जब वो एक बड़ी भरपूर किस्म की तहरीक चला रही हो, तो फिर जलसे जुलूस, उसकी जितनी भी चीज़ें, उसके मामलात देखना, बंदे इकट्ठे करना, तो ये सारा इंतज़ाम व इंसराम जो है वो वही शख्स कर सकता है जिसके ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल के ऊपर राब्ते हों। वो ज़मीनी राब्ता उनका अभी तक मुनक़ता नहीं है, वो अवेलेबल होते हैं अपने वर्कर्स को। तो इमरान खान के लिए वो एक बड़ी बेहतर चॉइस, लेकिन ये बात सब लोग कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला की जो कुर्सी है ये फूलों का बिस्तर नहीं है, ये कांटों की सेज है। इसमें इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज है, डिमांड जो खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम की है कि जो भी शख्स इस कुर्सी पर विराजमान होता है उन्हें इस बात से सरोकार नहीं है कि वो प्रोविंस कैसा चला रहा है। असल उसका इम्तिहान यह है कि क्या वो इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा करवाने के लिए चाहे अपनी मज़ाकरात के स्किल्स, चाहे अपनी नेगोशिएशन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, या फिर अपनी मज़ाहमत की तहरीक, उसको लीड करते हुए इमरान खान को बाहर निकालता है या नहीं। अब आ जाए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से जो मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि कुंडी साहब, क्या आपको अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? दैट मीन्स कि अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा अभी उनके सोशल मीडिया पर मौजूद है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस्तीफ़े की कानूनी हैसियत नहीं है। जब तक वो ऑन अ पीस ऑफ पेपर जो गवर्नर ऑफिस है उसको मौसूल नहीं होता या इन पर्सन एक मुलाकात रिक्वेस्ट करके दिया, क्योंकि अभी भी जब तक वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता, अली अमीन गंडापुर का स्टेटस वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का है। उनके पास वो स्टाफ अवेलेबल है, उनके पास वो पावर अवेलेबल है, उनके पास वो अथॉरिटी अवेलेबल है और वो उसको एक्सरसाइज करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। अगर तो वो इन पर्सन जाकर इस इस्तीफ़े को हैंड ओवर करते हैं फैसल करीम कुंडी को, या फिर बजरिया डाक वक्त आने पर उनको इस्तीफ़ा मौसूल होता है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? दो तीन बातें चल रही हैं। एक तो ये था कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अगर इस्तीफ़ा ना देते तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती। अली अमीन गंडापुर वो शख्स, वो हॉर्स जिस पर इमरान खान ने अपने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर ट्रस्ट किया, बैट किया कि ये है वो शख्स जो खैबर पख्तूनख्वा में मेरी हुकूमत को लीड करेगा। अगर वही शख्स जो है वो इमरान खान के किसी हुक्म की तामील इस तरीके से ओपनली उसको निगेट कर देता है और अपना एक धड़ा बना लेता है, रेजिस्ट करता है और कोई डेंट डालने की 5, 6, 8, 10 नंबर डजंट मैटर, लेकिन अगर वो बंदा इस किस्म का काम करता है तो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है। इमरान खान की चॉइस के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो अली अमीन गंडापुर अगर मुस्ताफ़ी ना हो तो उस सूरत में क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बज़िद है, मुसर है कि नहीं हमने इस शख्स को हटाना है, तो फिर तहरीक इंसाफ को उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ेगी और फिर नंबर तहरीक इंसाफ को पूरा करना होगा। सवाल आपको याद होगा कि 22 लोग, 28 लोग, इतने लोग वो कहीं पर एफिडेविट देकर बैठे हैं और उनकी लॉयल्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा वहाँ हैं जिनको उन्होंने एफिडेविट दिया है। और ये दावा प्राइवेटली जो है वो रिपोर्ट हुआ, ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं हुई कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या आती है? बात ये होती है कि अगर अली अमीन गंडापुर नहीं देते तो फिर नंबर पूरा करना है, और नंबर पूरा करने के लिए आप देखें कि एक ऐसा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से 3/4 मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को दी, पूरे खैबर पख्तूनख्वा ने वहाँ पर नंबर गेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1.5 साल में इरोड हुई है। सबसे पहला धचका आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 जुलाई का जो फैसला था उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने से हुआ। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिली खैबर पख्तूनख्वा में, और जब वो उठाकर उस तश्तरी में रख दी गई जो अपोजिशन की तश्तरी है, तो नंबर गेम में अपोजिशन 52-53 पर आ गई और खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके पास 92 से 95 के दरमियान समवेयर बिटवीन 92 टू 95 लोगों की उनको हिमायत हासिल थी। और ये नंबर भी अगर तहरीक इंसाफ लाती कोई ऐसी तहरीक अदम एतमाद, ये फ्लक्चुएट कर सकता था। कुछ लोग कहते कि हम उम्रे के लिए गए हुए हैं, हम यूरोप के टूर पे, हम फलां हैं, हम बीमार हैं, हम यहाँ मौजूद नहीं है। किसी का नंबर बंद हो गया और 8, 10, 15, 20 नंबर भी टूट जाए तो एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है। दूसरा ट्रिकी पार्ट ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो फैसला है उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों को और ये तमाम मामला हुआ, उसमें जो तकरीबन लगभग 28 लोग हैं MPAs हैं जिनकी कोई भी पार्टी एफिलिएशन नहीं है, ना वो तहरीक इंसाफ के, अगरचे वो जीत कर आए हैं तहरीक इंसाफ के नाम पर, इमरान खान की तस्वीर पर उन्होंने वोट लिया है, उसी नारे पर हल्फ देकर कि मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगा, लेकिन उनके ऊपर कानूनी एतबार से ऐसी कोई कदगन नहीं है क्योंकि ना वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मेंबर KP असम्बली है, ना वो जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसके प्लेटफॉर्म से। तो व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत में नंबर खुद पूरा करना था। लेकिन अब क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया है तो फिर मैंने गवर्नर साहब से पूछा कि आपने जब आपको इस्तीफ़ा मिलेगा तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बड़ा ही मानी खेज जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उसको कबूल करूंगा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं उसको कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं आइन और कानून के मुताबिक अमल करूंगा। और मैंने कहा आइन और कानून के मुताबिक अमल क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं ज़ाहिर है कि इस्तीफ़ा का एक प्रोसेस होता है, उसको मैं देखूंगा और हो सकता है कि मुझे भी मीटिंग के लिए नवाब शाह बुला लिया जाए, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, वफाक का मैं नुमाइंदा हूँ, मुझे मुलाकात के लिए, मशावरत के लिए, बातचीत के लिए सक्खर बुला लिया जाए, लाड़काना बुला लिया जाए, या कराची बुला लिया जाए, या इस्लामाबाद में कोई मीटिंग होनी हो तो मैं उसके लिए रवाना हो जाऊँ। तो इस्तीफ़े को तो हम देख लेंगे, वो तो कोई, यानी ये जो 48 घंटे वाली बात है ना, ये मगर ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग मामला है। और फिर उन्होंने बताया कि अपोजिशन के लोग सर जोड़कर बैठे हैं और ये भी बात चल रही है कि कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और तहरीक अदम एतमाद गिव्स एम्पल टाइम टू अली अमीन गंडापुर टू डू द फायर फाइटिंग। लेकिन जब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव खुद से खुद मुस्ताफ़ी हो जाए और वो उसका ऐलान भी कर दे, वो उसको अपने सोशल मीडिया पर, ऑफिशियल सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दे, क्या उसके बाद बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ऐसी अपोजिशन की किसी भी करारदाद को कि जिसमें वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं उसको एंटरटेन नहीं करेंगे? लेकिन हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम हमेशा बैठकर यही पढ़ते रहे कि आइन क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, फलां शिक के मुताबिक ये नहीं हो सकता, फलां के मुताबिक ये नहीं हो सकता। एंड व्हाट टर्न्स आउट एट द एंड ऑफ द डे कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो ना आइन कहता है, जो ना कानून कहता है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं। वो 90 दिन के इंतखाबात का मामला हो, वो दीगर बहुत सारे, आपको पता है कि पाकिस्तान का आइन ये भी कहता है कि अगर आप केयर टेकर काबीना का हिस्सा हैं तो आप आने वाले सेटअप के बेनिफिशरी नहीं हो सकते। आइन की रूह के मुताबिक ना आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर जो वज़ीर दाखिला थे निगरान, वो इलेक्शन लड़कर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर बन गए सरफराज बुगटी साहब, और एक सूबे के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, वो उस असम्बली जो कि उनकी निगरानी में इलेक्ट होकर आई है, उनसे फिर खुद इलेक्ट होकर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन बन गए, वज़ीर दाखिला भी बन गए और चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार है। तो जब इतना कुछ आपके पास आइन और कानून की किताब से हटकर हो जाए तो ये चीज़ें फिर आपको पता है कि आप ये गैस कर सकते हैं कि अगर कोई बहरान क्रिएट होना है, मसलन अगर ये बात चल रही है सुहेल आफरीदी उनके खिलाफ फलां एलिगेशन है, उनका कोई मनशियात का कारोबार है, यानी एक शख्स जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पहले वो हाउसिंग एंड वर्क्स और इस किस्म का महकमा और उसमें मशीर के तौर पर काम कर रहे थे और आज हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, अगर उनका मनशियात का कारोबार है तो वो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हो सकते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। एजुकेशन का मामला, जिसने नौजवानों के लिए ये सब कुछ करना है, एजुकेशन का महकमा होने तक उनके मनशियात का कारोबार पर ना किसी की नज़र है ना उसका तस्करा है, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर नॉमिनेट होते हैं तो फिर
یہ تمام گفتگو ڈسکورس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. بہرحال اپوزیشن عمران خان صاحب نے جو ٹائمنگ اس کی سلیکٹ کی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ سارا موو چلا تھا اور سینٹ الیکشن سے پہلے میرے متعدد پروگرامز میں فیصل کریم کنڈی آئے, باقی لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر گیم جوڑ توڑ یہ سب کچھ چل رہا ہے, ہم نے اتنے بندے توڑ لیے اور ہم علی امین گنڈاپور کو 1 منٹ 1 سیکنڈ اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھنے دیں گے جب ہمارے پاس نمبر گیم پورا ہو جائے گا. اس وقت علی امین گنڈاپور نے 2-3 کام کیے تھے. تو انہوں نے کانسٹیچوئنسی وائز 1 2 3 4 5 ایک ایم پی اے سے 2 2 گھنٹے کی 1-on-1 ملاقاتیں کی, ان سے ان کے مسائل سنے, ان کو فنڈز دینے کی بات کی. 26 پارلیمانی سیکریٹریز عہدے یہ انہوں نے بانٹے اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمت ہے تو مجھے ڈی سیٹ کر کے دکھاؤ, اگر یہ موو کامیاب ہو گئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, سیاست سے توبہ کر لوں گا. لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو ٹائمنگ جس کا انتخاب کیا, چاہے وہ وقت ہوتا یا اب سے کچھ وقت بعد کا وقت ہوتا, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو سیاسی محاذ آرائی ہے, چاہے یہ نورا کشتی ہے, چاہے یہ اصل لڑائی ہے, لیکن یہ اس نہج پر ہے کہ اگر ان 2 جماعتوں نے کمبائنڈ موو کرنی ہے, کوئی اپنا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ لانا ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا. اس کے لیے ایک سمپل سی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ان کو اپنی پہلے لڑائی انڈو کرنی پڑے گی. تو ابھی اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں ہے اپوزیشن کے پاس, جو خیبر پختونخوا میں اپوزیشن ہے جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں, کہ پہلے اپنی لڑائی کا خاتمہ کریں اور پھر مل کر علی امین گنڈاپور والے معاملے پر اور خیبر پختونخوا میں اپنی ایک جوائنٹ موو کر سکیں. ادروائز دے ڈو ناٹ ہیو اے فیس کہ وہ اس کو جسٹیفائی بھی کر سکیں. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری, مریم نواز صاحبہ ایک دوسرے کے اوپر جس قسم کی حملے کر رہے ہیں, جس قسم کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, ایسے میں کیوں کر یہ مل کر خیبر پختونخوا میں کو ایسی موو کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اور بڑی اہم بات جو کی فیصل کریم کنڈی نے, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ نہیں ہوگا, علی امین گنڈاپور اگر مستعفی ہو جاتے ہیں تو اسپیکر جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے, وہ اپوزیشن لیڈر کو دعوت دیں گے کہ کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس مستعفی ہو گئے ہیں لہٰذا آپ حکومت بنانے کی کوشش کریں. پہلی دعوت ان کو دی جائے گی, تو بال پھر ان کے کورٹ میں ہوگا. اگر وہ نمبر مینج کر پاتے ہیں, اگر وہ اسپیکر کو بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ ووٹنگ کروا لیں, ہمارا کینڈیڈیٹ موجود ہے, یا پھر دونوں طرف سے کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ ابھی یہ چیزیں فلوئڈ ہیں, چینج ہو رہی ہیں. نیکسٹ 48 آورز to 72 hours are very important around this weekend. جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں سرپرائزنگ بھی ہو سکتی ہیں. سہیل آفریدی صاحب کا جو وزارت اعلیٰ کی کرسی, اگرچہ اس وقت وہ جہاں پر موجود ہیں پشاور میں, وہاں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس نہ تو دور ہے نہ ہی وزارت اعلیٰ کی کرسی دور ہے, لیکن وہاں تک کا جو سفر ہے وہ ایک کانٹوں سے بھرپور سفر ثابت ہو سکتا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے جو پوسٹ کیا تھا, وہ پوسٹ جو ڈیلیٹ ہو گیا, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن عمران خان صاحب کی امانت تھی اور ان کے حکم کے مطابق ان کی امانت ان کو واپس کر کے اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں. علی امین گنڈاپور. اور جیسے ہی یہ پوسٹ ہوئی کچھ ہی دیر کے بعد یہ پوسٹ ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے غائب ہو گئی, جس کے بعد سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب بحران یہ جنم لینے جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کیونکہ مستعفی شاید نہیں ہو رہے, کچھ ذرائع سے خبریں کوٹ ہوئیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے بیرسٹر گوہر کو انکار کر دیا ہے اور غالباً وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ان کو ملاقات کا موقع دیا جائے. وہ ملاقات کریں گے, بیرسٹر گوہر بھی ملاقات کریں گے 10 بجے اور پھر 11 بجے علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسیژن جو بھی ہوگا وہ سامنے آئے گا. لیکن پھر کچھ دیر کے بعد وہ جو مشورہ غالباً ان تک پہنچا وہ مشورہ انہوں نے مان لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ پوسٹ کیا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے پہلے تو ذرا استعفیٰ اور جو بیرسٹر گوہر صاحب کی اور ان کی جو میٹنگز چل رہی تھیں اس کے حوالے سے جو خبریں رپورٹ ہوئی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر استعفیٰ اور پھر ہم بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت گورنر خیبر پختونخوا کی رہائش گاہ پر اور اپوزیشن جو ہے وہ کس قسم کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. لیکن اس میں جو سب سے ٹرکی پارٹ ہے کہ عمران خان نے یہ ڈیسیجن ایک ایسے وقت میں لیا, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ ٹائمنگ ہے. اگر اس ڈیسیجن کو آج سے 2 ہفتے پہلے لیا جاتا تو شاید ایک بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا تھا, یا پھر ابھی اگر ٹائم اس کو ڈیلے کر دیا جاتا تو پھر بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن جو ٹائمنگ
ہے اس ڈیسیجن کی کہ آپ این جو مقابلہ ہے اس مقابلے سے پہلے اپنی ٹیم میں اتنی بڑی تبدیلی لا رہے ہیں، وہ گھوڑا ہی تبدیل کر رہے ہیں جس گھوڑے کے حوالے سے جو بیٹنگ کا سارا پروسیس چل رہا تھا، تو چیزیں بڑی حد تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان سیٹل ہو گئی ہیں۔ جو خبریں چلیں وہ خبریں کیا چلیں کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی ساتھیوں سمیت ملاقات اختتام پذیر ہو گئی۔ علی امین گنڈا پور کا استعفے پر نظر ثانی کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ایک بار پھر رابطے کا فیصلہ۔ علی امین گنڈا پور کا پیغام بیرسٹر گوہر کل صبح اڈیالہ جیل یعنی آج صبح اڈیالہ جیل لے کر جائیں گے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں پارٹی قائدین کی ملاقات میں فیصلہ کیا گیا۔ مشاورتی عمل میں علی امین، بیرسٹر سیف، مشال یوسف زئی حیران کن طور پر شریک تھے۔ اب جن لوگوں کو معلوم ہے کہ مشال یوسف زئی یا جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے آپس میں کس قسم کے جو ہے وہ اختلافات ہیں، تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ مشال یوسف زئی وہاں پر کیوں موجود تھی۔ بہرحال آگے خبر آئی کہ علی امین جو ہے وہ پشاور جا رہے ہیں، وہ رات جو ہے وہ پشاور گزاریں گے، یہ بیرسٹر گوہر خان نے بتایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کل صبح 10 بجے میں اڈیالہ ملاقات کرنے جاؤں گا، جس سچویشن پہ میں نظر رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔